निमतान त्या भुमीचेर जशें आतां आमी आयकलां पंडीत श्यामाप्रसाद मुखर्जीची जी भूमी त्या भुमीचेर तांची आयडियोलॉजी तांचे विचारधारा ते घेवन ते जगले त्या पंडीत श्यामाप्रसाद मुखर्जीच्या पदस्पर्शान आनी जन्मान पावन जाले त्या भुमी भितर कमळ फुल्लें आनी तें सुद्दां पूर्ण बहुमतान जें आसा त्या खातीर परत एकदा सगळ्यांचे अभिनंदन आनी तांच्या हातूंतल्या नेतृत्वान भितर माननीय नरेंद्र मोदीच्या विकासाची गंगा वेस्ट बेंगालांनी भितर जातली आनी मोठ्या प्रमाणात थंयचो नवीन रोजगार आसतलो थंयचें हें सगळें इन्फिल्ट्रेशन आसतलें कितें घुसपेट आसतली ती बंद जातली त्याच बरोबर तें उतर दिल्लें आसा माननीय अमित जी शाह हें सुद्दां सगळें फळाफूल जावन एक वेस्ट बेंगालचो जातून भितर इतले महान प्रकृती विभूती जन्माक आयली इतली व्यक्तिमत्व जन्माक आयली जांचे उपन्यास बरोवपी कादंबरीकार आसतले मागीर ज्येश्ठ श्रेश्ठ साहित्यीक आसतले त्याच बरोबर थंय स्वातंत्र्य सैनीक आसतले ते धगधगते एक अग्निकुंड ते तातूंत भितर काली मातेचो आशिर्वाद आनी दुर्गा मातेचो आशिर्वादान आयज हें व्हडलें यश आमकां मेळ्ळें. आसामाकूय रिपीट जालें तुमी आसामाक कारण भारतीय जनता पार्टीचे हातूंत भितर आसाम सुद्दां रिपीट जातलें हें सगळ्यांकच खबर आशिल्ली त्या तरेन हेमंत हातूंत ज्या शर्मा हातूंत भितर काम करपाचें केलें लोकां मदीं वचप सामान्य लोक थंय वचप सामान्य लोकां भितर थंयचेर लोकां भितर आपल्या प्रतिनिधित्वाचे भितर एक आपण तुमचे भितरलो अशें दाखोवन दिवपाचें काम हेमंत साहेबान केल्लें आसा आनी आमचें तें योग जालें डेफिनेटली नरेंद्र मोदीजींचे आनी भारतीय जनता पार्टीचो जो विकासाचो दर आसा सगळे जगार भितर खंय तरी मंदी आसलेले सुद्दां भारतान भितर ज्या तरेन वेवस्थीतपणे सगळी परिस्थिती हाताळपाक हें आसा तातूंत भितर हें सगळें यश आशिल्लें. देखिए महिला होने के नाते मैं यही कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी ने हर राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और विश्वास दिलाया है सुरक्षित रहने के लिए उनके फैमिली को सुरक्षित रहे इस चीज का विश्वास दिलाया है और यहाँ पे विश्वास दिलाया है और इसी विश्वास पर जनता ने भारतीय जनता पार्टी